Okay, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Novarian Danu, and I'm from Oceanography B. And then my last name is 062. So, today I wanna talk. Eh, I would like to talk about uh, the task of the last week. And so, kita pindah ke bahasa Indonesia aja. Jadi kita akan presentasi mengenai tugas kemarin, di mana kita akan membahas mengenai analisis kerentanan pantai di Desa Tulu Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Okay, and here the abstract in Indonesia. Jadi, pantai selalu memiliki penyesuaian yang terus-menerus menuju keseimbangan alami terhadap dampak yang terjadi, sehingga mengaruhi perubahan garis pantai. Nah, perubahan garis pantai akan mengubah kondisi fisik, morfologi, ataupun lingkungan pantai sehingga dapat meningkatkan kerentanan pantai tersebut. Di era modern ini, banyak pembangunan dilakukan khususnya pada bidang pariwisata. Pantai Tulu Awur merupakan pantai yang cukup terkenal dan memiliki potensi pengembangan pembangunan yang baik. Informasi tentang tingkat kerentanan pantai di kawasan pengembangan pembangunan yang baik. Informasi tentang tingkat kerentanan pantai di kawasan pesisir diperlukan untuk mengantisipasi dan mengurangi kerusakan lingkungan pantai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kerentanan pantai atau IKP di Desa Tulu Awur. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan Coastal Vulnerability Index dengan scoring 7 variabel, yaitu geomorfologi pantai, perubahan garis pantai, topografi elevasi pantai, kemiringan pantai, gelombang, pasut, dan kenaikan muka air laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKP di pantai Teluk Awur berkisar antara 6,93 hingga 17,32 dari 16 segmen. Kerentanan di pantai Teluk Awur didominasi oleh variabel geomorfologi pantai dan elevasi lahan. Kondisi Teluk Awur didominasi oleh pengaruh variabel geomorfologi pantai dan elevasi lahan. Kondisi tersebut akan menyebabkan kerusakan pantai yang lebih besar dibanding dengan area segmen yang lain yang diakibatkan oleh faktor oceanografi seperti gelombang yang dapat mengikis daerah pantai. Oleh karena itu, pantai Teluk Awur dikategorikan dalam kerentanan sedang hingga tinggi. Dan on the left side is the abstract, the real abstract in English, and the right one is paragraf pembandingnya. So I wanna read you on the left paragraph first. So, the beach always have continuous adjustment toward a natural balance against the impacts that occur, which influence change in the coastline. Change is in the coastline will change the physical conditions, morphology, or environment of the beach so that it can increase its vulnerability. In this modern era, a lot of development has been carried out, especially in the tourism sector. Teluk Awur Beach is a well-known beach with potential for development. Information about the level of coastal vulnerability in coastal areas is needed to anticipate and reduce damage to the coastal environment. This research aims to analyze the coastal vulnerability index in Teluk Awur village. The method of this research is to use the coastal vulnerability index calculation by scoring 7 variables, namely beach geomorphology, shoreline change, beach topography or elevation, beach slope, waves, tides, and sea level rise. The research results show that Teluk Awur Beach values range IKP values range from 9.93 to 17.32.
from 16 segments. Vulnerability on Teluk Beach is dominated by an influence of coastal geomorphological variables and land elevation. This condition will cause greater coastal damage compared to other segment areas caused by oceanographic factors such as waves, which can erode coastal areas. Therefore, Teluk Beach is categorized as having medium to high vulnerability. Kemudian untuk paragraf pembandingnya, coastal areas are constantly undergoing continuous adjustment towards natural balance against various natural and anthropogenic impacts, which influence change in the coastline. Coastal change, in turn, alter the physical conditions, morphology, or environment of the beach, thereby increasing its vulnerability. In this modern era, extensive development has been carried out, especially within a tourism sector. Teluk Beach is a well-known area with significant development potential. Information regarding the level of coastal vulnerability is essential to anticipate and mitigate damage to the coastal environment. This research aims to analyze the Coastal Vulnerability Index, or CVI, in Teluk Village. The method employs the Coastal Vulnerability Index calculation by scoring 7 variables: beach geomorphology, shoreline change, beach topography or elevation, beach slope, wave tides, and sea level rise. The research results show that Teluk Beach or CVI value ranges from 6.93 to 17.32 across 16 segments. Vulnerability in Teluk Beach is dominated by the influence of coastal geomorphological variables and land elevation. This dominant influence suggests that the resulting coastal damage will be greater than in other segment areas where oceanographic factors such as wave erosion are the primary cause. Consequently, the local beach is categorized as having medium to high vulnerability. Jadi untuk beberapa paragraf pembandingnya, ini ada beberapa kata yang mungkin ada perubahan dari paragraf asli dari abstrak jurnal yang dibahas, yang mana di sini tertulis the beaches. Kalau menurut saya, karena ini merupakan sebuah paragraf akademik, maksudnya yang sifatnya mungkin akademis gitu ya. Jadi kata the beach itu ada baiknya diganti ataupun diubah dengan coastal area gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan juga impacts that occur. Itu kan kalau diartikan mungkin yang akan berdampak dampak yang mana nantinya menyebabkan apa gitu. Nah, kemudian kan baru dilanjut lagi yang mana nanti akan berdampak dengan berubahnya garis pantai begitu. Nah, kalau yang di sini itu occur-nya itu ibaratnya dihilangin gitu ya. Jadi against various natural and anthropogenic impacts baru berdampak. Ya pokoknya itu nanti semuanya berdampak. Nah, yang mana nantinya akan berdampak pada perubahan di garis pantai begitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi pada paragraf aslinya terdapat inkonsistensi yang mana jadi buat IKP itu indeks kerentanan pantai, yang mana kalau di dalam bahasa Inggris disebutkannya yaitu Coastal Vulnerability Index. Nah, di sini masih tertulis IKP, yang mana IKP itu masih kepanjangan dari indeks kerentanan pantai. Jadi terdapat inkonsistenisasi dari kepanjangan indeks kerentanan pantai itu dalam bahasa Inggris. Seharusnya IKP itu udah diubah jadi CVI ini, Coastal Vulnerability Index. Yang ini juga sama, Mas Yan. Nah, kemudian pada kalimat yang ini
di mana saya menggarisbawahi Teluk Our Beach IKP value range tadi udah dibahas from 9.93 to 17.32 from 16 segments. Ya from terus ketemu from lagi kayaknya juga kurang baik juga. Maka dari itu di sini diubah menjadi Teluk Our Beach survival range from 6.93 to 17.32 across 6 main segments. Jadi yang from diubah jadi across begitu ya. Nah, kemudian pada kalimat yang panjang ini itu kurang itu aja, kurang apa namanya? Kurang bagus lah ibaratnya. Soalnya di sini juga kita perlu menambahkan koma di setelah vectors kayak this condition will cause greater coastal damage compared to other segmented areas caused by oceanographic factors such as wave which can erode coastal areas. Terus di sini kita ubah menjadi this dominant influence suggests that the resulting coastal damage will be greater than in other segmented areas where oceanographic factors such as wave erosion are the primary cause. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya pilihan juga. Soalnya kalau semisal kategori seperti ini pakai S itu British ya. Nah, kemudian kategori yang pakai Z begini itu American. Jadi sebenarnya itu tergantung teman-teman sendiri ingin menggunakan yang mana gitu. Sebenarnya ya boleh dua-dua nih, cuman yang pakai S yang kiri itu British, yang kanan itu American, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.